جوهرة اف ام موج مع الموجة. On a été solide défensivement en deuxième mi-temps, offensivement on a été moins bon. Contre la Belgique c'était le contraire, on a été meilleur offensivement, on a eu des belles situations et défensivement on a fait trop d'erreurs comme je l'ai dit pour pouvoir espérer mieux. Contre cette équipe-là il faut faire le moins d'erreurs possible. Malheureusement on en a fait beaucoup trop pour pouvoir espérer quelque chose et ensuite je pense que la logique a été respectée. On est tombé sur deux équipes qui étaient meilleures que nous à tous les niveaux. C'est des joueurs qui ont pu jouer les grosses compétitions Ligue des Champions et qui sont dans les grands championnats et ça nous montre le progrès qu'il y a à faire pour essayer de les embêter un peu plus. Alors, on s'est préparé comme il le faut, on a fait des beaux matchs amicaux. On n'a pas été ridicule contre l'Angleterre, contre la Belgique on prend des buts où on a le ballon nous et on leur donne des buts. Après, il ne faut pas tout jeter non plus, je pense que le groupe est jeune, l'effectif est de qualité, le coach fait du très bon boulot depuis qu'il est là. Une Coupe du Monde ça ne se prépare pas en 6 mois ou en 1 an, c'est 2, 3, 4 ans et on paye un peu aussi ce manque d'expérience là, ce manque aussi de qualité parce que te comparer aux équipes comme la Belgique, l'Angleterre, la France, le Brésil, c'est très compliqué. On voit l'Égypte qui a un phénomène dans son équipe et qui finit avec 0 points. Donc il ne faut pas tout remettre en cause, tout jeter. والله ان شاء الله ربي معنا عندك كما تشوف معناتها عملنا دوز ماتشات ديفيت ان شاء الله بقدرة ربي ماتش بنما باش نكونوا حاضرين كوم الفو بقدرة ربي ان شاء الله معناتها نعملوا انتصار ونفرحوا معناتها التوانسه الكل ان شاء الله بقدرة ربي. الهدف هو على الاقل انتصار بعد ما ضيعنا الترشح حمدي هيك ولا؟ والله صحيح كما تعرف نتصور معناتها مجموعه نتصور معناتها المنتخبات معناتها افريقيا ولا العرب نتصور معناتها اقوى مجموعه جينا فيها نحن ان شاء الله بقدرة ربي صحيح معناتها عملنا زوز ديفات معناتها خايب من الضمن ان شاء الله بقدرة ربي ماتش بنما معناتها نفرحوا وان شاء الله ننوروا معناتها الشعب التونسي بقدرة ربي ان شاء الله نروحوا فيكتوار باش يقعدنا حتى في ان شاء الله في البرمانيس بتاعنا ان شاء الله. La défaite, on est rentré dans le match. Voilà, on a pris 2 buts. On est revenu, on a marqué un but, on espérait revenir au score. Malheureusement, on prend ce 3e but avant la mi-temps qui nous met un gros coup sur la tête. Après voilà, en première mi-temps, malgré les 2 buts, on a joué, on a créé des choses. Et malheureusement, comme j'ai dit, on a payé cash nos erreurs. Et voilà, à ce niveau-là, ça se paye cash. Mais en tout cas, voilà, on s'est donné à fond. Voilà, on a mouillé le maillot. Tous les joueurs avaient presque des crampes. Donc après, voilà, et on est tombé sur meilleur que nous, tout simplement. Hein. Je pense que c'est des équipes qui vont aller très loin dans la compétition. Et voilà, on l'a vu que c'était des joueurs, de grands joueurs. Donc voilà, il faut savoir le reconnaître. القرارات الكل اللي خذيناهم حسب رأينا الشخصي معنا قرارات صايبة. المباراة الأولى عملنا اخترنا معنا منطقة تفتيك الكرة كانت متأخرة شوية نوعا ما. المنتخب الانجليزي فاز علينا بصعوبه في الشوط الثاني شاهدته. ممكن الشوط الاول كانت هناك فرص من المنتخب الانجليزي، الشوط الثاني لم تكن هناك فرص للمنتخب الانجليزي. غيرنا من منطقه تفتيك الكره، طلعنا شويه لقدام. وقت تطلع شويه لقدام معناه وتخلي شويه مساحات اللاعبين كيما هازار كيما لوكاكو ولا ميرتينس ولا الموجودين على الاطراف كراسكو ولا موني تاكل العصا فيسع فيسع. دونك ما عندناش مقاومات نلعبوا ضد المنتخبات هذه افيك اون ديفونس افونسي. مش لاعبين بصراحه
لكن انت كمدرب ما لقيتهمش ما كنتش تستوعب شعب المونديال كيما هكا. لا با دو تو نرجع نقول راهو انا مانيش من المدربين ولا من رؤساء النوادي اللي وقت اللي يخسر فريقي ولا المنتخب نتاعي نرمي عليهم اللوم. انا نتحمل مسؤوليتي كامله، حتى اذا كان جمال غلط ترى انا مسؤول على جمال. شكون لعبوا جمال؟ المدرب هو اللي لعب، دونك انا مسؤول عليه. جوغي دو شوازيغ ان اوتر جوار، دونك مادام اخترتك انت سكو انا مسؤول على غلطك انت. يوزيونا من نرميو ديما الاخطاء الفرديه، هاو اليوم هذا غلط، راهو الفوتبول اللي فيها نسي هكاك. اليوم فلان، غدوه شاكر، بعد غدوه عبد السلام، بعد غدوتين انت، بعد غدوه الاخر، سي هكاك الكره. معناها موش لازم معناها كل مره نشدوا واحد مسكين، سامحوني في الكلمه، نفتقوا من بعض وغلط. لا، لو سول ريسبونسابل دو لا ديفيت سي لونترونور، سي با لي جوار. جوهرة FM موج مع الموجة.